لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محترم حاضرین، آج کے درس حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے نجاست کو دور کرنے کے مسائل اس چیپٹر سے 4 مسائل بیان کروں گا. پہلا مسئلہ رہے گا کہ تھوک یا لعاب، لار، بلغم، خراش، نیٹا یہ سب پاک ہے یا ناپاک. اسی طرح دوسرا مسئلہ رہے گا کہ قی یعنی الٹی جو اومیٹنگ کرتے ہیں تو وہ پاک ہے یا ناپاک، یعنی وہ کپڑے میں لگ جائے تو پاک ہوگا یا ناپاک. اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے کہ کوڑے پھنسی سے نکلنے والے جو پیپ ہوتا ہے وہ پیپ پاک ہے یا ناپاک. اسی طرح چوتھا مسئلہ ہے کہ خون، بلڈ اگر وہ کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو کیا یہ پاک ہے یا ناپاک. تو ان 4 مسائل پہ میں بات کرنے والا ہوں. تو آئیے ان 4 مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ تھوک یا لار، لعاب، بلغم، خراش، نیٹا یہ سب پاک ہیں یا ناپاک ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 412. عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفتلن احدکم فی رجلیہ وعن یمینہ، تم میں سے کوئی بھی شخص نماز کی حالت میں اپنے دائیں جانب یا سامنے مت تھوکو. تم میں سے کوئی بھی شخص نماز کی حالت میں دائیں جانب یا سامنے مت تھوکو. ولیکن عن یسارہ، اور عن رجلہ، اور تم اگر تمہیں تھوک آ جائے تو تم بائیں طرف قدم کے نیچے کیا کرو؟ تھوکو. اس حدیث میں غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف تھوکنے کی اجازت دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف تھوکنے کا حکم دیا. اگر یہ تھوک ناپاک ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھوکنے کی اجازت نہیں دیتے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تھوک کیا ہے؟ پاک ہے. اگر کپڑے میں تھوک وغیرہ لگ جائے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح قرآن مجید کے اندر آئیے اس سے بھی ہم دلیل دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 49 کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جو کوڑ کی بیماری، ابرص بولتے ہیں کوڑ کی بیماری، تو کوڑ کی جب بیماری ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوکتے، تو تھوکنے کی وجہ سے اس کی بیماری صحیح ہو جاتی، کوڑ کی شفا مل جاتی. اس میں بھی غور کیجیے، اگر تھوک ناپاک ہوتا تو اس میں شفا نہیں ملتی. تو تھوک پاک ہے اس لیے اس میں شفا ہے. تو قرآن اور حدیث سے پتہ چلا کہ تھوک کیا ہے؟ پاک ہے. اس لیے کپڑے وغیرہ میں لگ جائے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح لعاب یا لار، جیسے کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے جو منہ سے پانی جو ہے نکل رہا ہے، تو لعاب ہو گیا، لار یا خراش، بلغم، نیٹا، یہ سب کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی پاک ہے. یہ بھی پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک پانی کی طرح ہے. جس طرح پانی پاک ہوتا ہے اس طرح آپ کا لعاب، لار، بلغم یہ سب کیا پانی کی شکل اختیار کرتی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں
कि ये भी पाक हो। तो पता क्या चला कि थूक, लुआब, लार, बलगम, खराश, नेटा, ये सारे के सारी चीजें पाक है। अगर कपड़े में लग जाए आपका कपड़ा नापाक नहीं होगा। इसी तरह दूसरा मसला है कि कई यानी उल्टी, वोमिटिंग, ये पाक है या नापाक है। इसके बारे में इब्न हज़्म रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि कई, उल्टी, वोमिटिंग ये पाक है। इसी तरह अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कई यानी उल्टी ये पाक है। इसी तरह इमाम शौकानी रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि जिस तरह बॉडी में, अगर बॉडी से थोड़ा जो है जख्म वगैरह की वजह से, थोड़ा फुंसी की वजह से अगर खून निकलता है वो पाक होता है, तो उसकी वजह से ये भी उसी के जुमरे के अंदर आता है, इसलिए ये भी क्या है, पाक है, ये पाक है। तो इन फुक़हा किराम के हवाले से मैंने आपके सामने बयान किया, तो इससे पता चला कि उल्टी क्या है, पाक है। अगर कपड़े में लग जाए आपका कपड़ा नापाक नहीं होगा। अगर सफाई के लिए अगर आप साफ कर देते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर लग जाए तो ये बात आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि ये पाक होता है। जिस हदीस के अंदर अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु वाली जो हदीस है कि मैं मनी, उल्टी, ये सब में कपड़े धो दिया करता था, इस हदीस के बारे में जो है इमाम बहक़ी कहते हैं अपनी किताब सुनन बहक़ी जो है पार्ट 3 पेज नंबर 147 के अंदर लिखते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है। जिसके अंदर बताया गया कि उल्टी नापाक है, वो हदीस ज़ईफ है, इसलिए उसका एतबार नहीं किया जाएगा। बल्कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह जो इतने बड़ी मुहद्दिस है, वो भी कहते हैं कि कई उल्टी पाक है, अगर कपड़े में लग जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरह तीसरा मसला है कि फोड़े, फुंसी से निकलने वाले पीप मवाद ये पाक है या नापाक है। तो इसके बारे में फुक़हा किराम कहते हैं कि अगर पीप एक सिक्का के बराबर अगर हो, मान ले आपके जो है बॉडी से निकला एक सिक्का के बराबर हो, यानी 3 सेंटीमीटर जो है के बराबर अगर हो तो नापाक नहीं होगा। इससे ज्यादा हो तो फिर वो नापाक होगा। अब आदमी क्या मापेगा, क्या कि 3 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मापेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि अंदाजे से देखा जाएगा। अगर थोड़ा बहुत अगर पीप वगैरह हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा अगर है तो सफाई का तकाजा भी है, तहारत का तकाजा है कि ज्यादा हो तो देखने में खराब लगता है, उस सिचुएशन में उसको धो लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत हो तो चल जाएगा, ये नापाक नहीं होता है, या पीप नापाक नहीं होता। इसी तरह चौथा मसला है कि खून, ब्लड नापाक है या पाक। तो इस सिलसिले में शेख उसैमीन रहमतुल्लाह, आप नाम सुने होंगे, शेख उसैमीन रहमतुल्लाह जो अरब के बहुत बड़े जो है मुहद्दिस हैं, तो शेख उसैमीन रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि खून अगर इसका हैज का खून हो, निफास का खून हो तो बिल इत्तेफाक नापाक है। अगर पीरियड का खून है या बच्चे पैदा होने के बाद जो 40 दिन का खून आता है उसको निफास का खून बोलते हैं, वो खून अगर है तो बिल्कुल नापाक है। इसी तरह शेख उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर सबिलैन से निकलने वाला खून, सबिलैन मतलब शर्मगाह, या तो पेशाब के रास्ते से या तो पैखाने के रास्ते से अगर निकला हुआ खून है तो वो भी नापाक है। लेकिन शेख उसैमीन कहते हैं कि लेकिन अगर इस्तिहाजा का खून है, इस्तिहाजा खून का मतलब औरतों को एक खून आता है जो रेड कलर का होता है और वो रग के फटने की वजह से होता है, कभी कभार जो है कूदने खेलने उड़ने की वजह से वो खून आता है, तो वो इस तरह की बीमारी है, इस्तिहाजा ब्लीडिंग, इस तरह की बीमारी है। तो शेख उसैमीन कहते हैं अगर वो खून आए तो फिर वो नापाक नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी है, ये नापाक नहीं होगा। गर्चे वो भी शर्मगाह से ही निकल रहा है, लेकिन ये एक तरह की बीमारी है, इसलिए इस्तिहाजा का खून क्या होगा, नापाक नहीं होगा। जब इस्तिहाजा का खून आए तो औरत को चाहे कि वो अपने शर्मगाह को धोए, धोने के बाद वुज़ू करके वो नमाज पढ़े। इसी तरह शेख उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं अगर जानवर का खून है तो नापाक। समझिए बात को, हैज, निफास, खून नापाक, इस्तिहाजा
नापाक नहीं। इसी तरह जानवर का खून, चाहे वो जानवर हलाल जानवर हो या हराम जानवर, यानी आप जिस जानवर को खा सकते हैं अगर उसका खून हो या जो हराम हो उस जानवर का खून हो, उसका भी खून नापाक है। इसी तरह शेख उस्मान रहमतुल्लाह कहते हैं आदमी का खून जो है नापाक होता है। अगर आपके बॉडी से खून अगर बह रहा है वो कपड़े में लग जाए वो भी नापाक है। लेकिन शेख उस्मान कहते हैं यहाँ पे एक तरह का जो है एक्सेप्शन लगा रहे हैं, इस्तिस्ना कर रहे हैं कि लेकिन अगर फोड़ा फुंसी है, फोड़ा अगर जो है फुंसी या आपका जख्म की वजह से थोड़ा खून निकल गया, या तो आपका नाक फट गया, नक्सीर बोलते हैं उसको, अगर नक्सीर फटने की वजह से अगर ब्लड खून आ गया या जख्म की वजह से अगर खून आ गया तो वो खून नापाक नहीं होगा। तो ये 4 मसाइल थे नजासत को दूर करने के ताल्लुक से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 4 मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।